3, 2, 1 जय श्री राम सांग मैंने केवल समस्त स्वागत जनाऊँ मोर आ गोटे ब्लॉग को आज आम आसु झुमका कौन भाई ना बैच फिस्ट देखो मुझे मो सांग मैंने आपटे आम झील पिला भी अच्छा ये पछपटे मोर पुराना आंग जीवन आम सब पुराना देखा बहुत दिन पर सांग मैंने चलतु आम आज भोजी करूँ ये गाधेबू तापर जीवा घर जा सांग मैंने पछपटे आसम अंकल रोसे सब आम धोबू झील पिला सब पड़े झील पिला किसी पानी सांग मैंने देखो ये जीवन धोची राजनटा धोची ये मित्र मैंने धोचंट सेपटे सांग मैंने फटो उठुंट दोस्तन वीडियो करछ वीडियो करे स्टोरी पके जाओ मेंशन कर एडी फाइट अरे भाई तुम्हें धोइया पाई गाइस देखि पारंतु एटा हला हम केक आ एटा हमें 24-25 रे 10 पास करथलु बेली 24-25 लिखा हैछि संग माने देखंतु एबे केक कटा होछि राजनटा काटि के दउछि ए मौसा और सांग माने सब साहाଯ୍य करछन्ती रोसई करिवारे देखंतु रोसई चलीछि ए देखंतु ए त्रिशा मैडम आ एटा के ए कृष्णा देखंतु ए देखो काबड़ी मैडम भी अछन्ती फेस तो दिखानी मते ए देखन कामी के पिला दी जण आ एडी गोटे मैडम अछन्ती चल आसो गाइस बैच फिस्ट होच के खाय आसो से आमर स्टार्टर रे मक्का हेतिला राजनटा मक्का दउची देखंतु तारे चलंतु एबे डांस करिया ता फास्ट खाइ सरे तारे डांस करिया जिवा अरे सब गीत डांस करे राजनटा टी हाई कर दियो हाय रेडी रेडी जवानी के उड़े दहो मना से मनवा के जुड़े दहो छिका जवानी के उड़े दहो मना से मनवा के जुड़े दहो आज सुत न जबरिया कान की
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି ହେଇଛି ପୁରା ବଢିଆ ବି ଦେଖା ହଉଛି ବଢିଆ ବାସ୍ନା ବି ହଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ଏଇଠି ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇ ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା କଣ ସବୁ ଅଛି ପଚାର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ ପକେଇବି କଣ କଣ ଆଇଟମ୍ କେମିତି କଣ ଅଛି ଠିକଠାକ ଅଛି ନା କଣ କଣ ପଚାରିକି ଆଉଛି ରିଭ୍ୟୁ ନେଇକି ଆଉଛି ରିଭ୍ୟୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଛି ବା ରିଭ୍ୟୁ ହବ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି ରିଭ୍ୟୁ ହେଇକି ତମକୁ ଦେଖା ହବ ହେଲା ହଁ ବାସ ପିଲା ଖାଉଟିଆ ନୁହଁ ଆମର ତା ଚାଲ ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ଆଇଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ହିରୋ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ ନାଇକି ରେ କଣ ପଇଲା ଆବେ ନାଇଁ ବେ ଖାଲି ଗୁଡି ଯା ମାଡ଼ ହଉଛି ମୋ ଗୋଡରେ ସେଇଠି ବା ର ପଚରା ପଚରି କରିବା ଖାଇବା କେମିତି ଅଛି ପଚାରେ ଖାଇବା କେମିତି ଅଛି ପଚାରେ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ହଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ରେଡି ଚିକେନ ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି ତାପରେ ଚିଲି କୋବି ସାଲାଡ ଡାଲି ରେକର୍ଡ ଦେଖିଆ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଅଛି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଟିକେ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଖାଇସାରିଲେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଆମ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏତିକି ଯୋଉ ପିଲା ଯାଇଥିଲୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇଥିଲୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ ମୁଁ ବି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ